অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহানুভৱতা বিশেষভাৱে সক্ষম ৰাজেশ চেত্ৰীক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহায়ৰ হাত পূৰ্বে লাভ নকৰা চৰকাৰী সাহায্য এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব ৰাজেশ চেত্ৰীয়ে অৰুণোদয়টা পাইছ নাই ফোনটো দিয়া নাই নাই ঠিক আছে এই व्हाट कॉल दिस ये तो दिव्यांग है इसको तो अरुणोदय मिलना चाहिए क्यों नहीं मिला तो अगली 10 तारीख को ये अरुणोदय मिलना चाहिए ठीक है तो आज साइकेल हो गल एतिया 1250 टका माहत हो गल हम राकेश सेट्री केनेके चलिबी एतो मेन कथा दे भरित क्या पड़छ भरित चुब ना पाए भगवान নাই আপুনি ভগৱান ঠিক আছে আপুনি দে বাবা চলে তো চুব লাগিব না মই হ'ব দে নাম রাজেশ চেত্ৰী পইচা বাকি নাই চলিব পৰা নাই এসপ্তাহ কিন্তু চলিব পৰা নাই বোলে আপুনি এক চিনি পায় নে নাপায় এখন চাইকেল মই পাইছো অৰুণোদয়টা পাইছ নাই ফোনটো দিয়া নাই নাই ঠিক আছে এই व्हाट कॉल दिस ये तो दिव्यांग है इसको तो अरुणोदय मिलना चाहिए क्यों नहीं मिला तो अगली 10 तारीख को ये अरुणोदय मिलना चाहिए ठीक है तो आज साइकेल हो गल एतिया 1250 टका माहत हो गल हम राकेश सेट्री केनेके चलिबी एतो मेन कथा दे भरित क्या पड़छ भरित चुब ना पाए भगवान নাই আপুনি ভগৱান ঠিক আছে আপুনি দে বাবা চলে তো চুব লাগিব না মই হ'ব দে